ना. इश्टानो जे कोण पेपर घेवन वेताले सिग्नेचर काडूंक, सिग्नेचर जाला जाल्यार मिस विजिले आसा हांगासर तिका दिवचें. वेचे आदी आमी जो मेमोरेंडम आसा तो वाचतले. Came at the center, Mr. Modi's, in 2014. There have been many attacks on our churches. A lot of churches were burnt in Delhi. So you must have seen on television, we done a massive protest up there. We were arrested and all. But at that time, what we did was we launched a helpline number. I would request all of you to take your phones out. I will give the number. Keep it. That number is, in case of an attack, all you have to do is call that number. They will take down your details, and whoever is the closest lawyer around that vicinity will get in touch with you, and you will fight your case till the end. This ADF is operating in all the cow belt that is in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Odisha side. Now the thing is that when I came to Goa, I've been here for almost 2 years. Okay, I'm in the process of building my house. Right now I'm staying in Kalangut, and I noticed that ADF is not here. So last month there was a meeting of Catholic lawyers. So one of the lawyers, he's worked for me for almost 10 years. He bought my property and things that way. So I told him, I said, why don't we introduce ADF over here? So he said, okay. So we organized a lawyer to fly in from Delhi, and he came and gave a presentation. So I am working towards that thing where we bring in the ADF culture over here, and it's a support system which is for our minorities. It's not only for Christians, for all minorities. Okay, so I'm going to announce a number. Please type it down. Are we ready? It's 1800 208 4545. Can I repeat? 1800 208 4545. Also, to add to what I used to do, I was the president of the Catholic Association for Gurgaon, and not for one term, for 2 terms. So that is it about it. Thank you. God bless you. It's not that I think, I'm 100% sure this will remain as a historic day in Goa. Ityasik, historic day. And when I say that, why do I say that? With all due respect to our bishop, the priest, nuns all over Goa, and especially the public and you media guys. You all have witnessed the outpouring support today to condemn what happened in Chhattisgarh. You all have all known, and the whole of world knows, सगळे आख्या भारतात आणि तशेंच संवसारात सगळ्यांनी पळयल्लें आसा कशे आमचे 2 सिस्टर, the faithful 2 sisters, Sister Preeti and Sister Vandana, who have been arrested on false charges. On false charges they convert करतात म्हणून दुसरे म्हणतात ते that they are doing what human trafficking, असले बोगलांड घालून तांकां अरेस्ट केले तितलेंच न्ही, तांच्या आंगार आयले, तांकां हॅरेसमेंट केलें, तांकां फिजिकली एब्यूज केलें, तांकां मेंटली एब्यूज केलें आनी अरेस्ट करतकीर तांकां बेल मेळनाशिल्ली. मागीर लुकींग एट द सपोर्ट, looking at the sentiments that have been hurt by certain people or minorities, and as I said, truth prevails. Last time, तांकां दोगांयनी बेल मेळ्ळी. आयज ते निशेध करपा खातीर सिस्टर प्रिती आनी वंदनाचेर जो हल्लो केल्लो, अटॅक केल्लो, अरेस्ट केल्लो, चार्जीस लायल्या, ताजेर निशेध करपा खातीर आमी सगळे हांगा आयज 9 तारखेर 9 ऑगस्टाच्या ह्या पवित्र भुमेर म्हणटा हांव आझाद मैदानाचेर हाजीर जाले. I like one thing about Goans. I loved it today to see the unity and how peacefully they were listening to our speakers.
हे जे केलां पळय हे रॉंग आसा. ताजेर आनी एक सांगूं सोदता तुमकां. काल कितें तुमी पळयलां आसतलें ओडिसा स्टेटीर आमचे 2 पादी भाव फादर्स हॅड गॉन टू जस्ट मिस करपाक गेल्ले डेथ एनिवर्सरीची मिस सांगता म्हणल्यार ते गांवांत ताका आपयल्ले आनी ते आपले ड्युटी करपाक घेतले आनी ते कांयच करपाक वचूना. ते मिस डेथ एनिवर्सरीचे सांगून गेल्ले. वॉट इज येता आसतना तांचेर हल्लो जालो, तांचेर अटॅक जालो. ताजेरय आमी निशेध करतात. आमचे पाद्री भावांच्या आंगाचेर हे लोक गेले, फेनेटिक्स म्हणटात पळय हे लोक गेले, तांकां मारपाक गेले, तांचे फोन काडून घेतले, तांचे कडेन फोन तांकां दिवना. सो हाजेर हांव कितें सांगूं सोदतां, हाजेर सांगपाक सोदतां हांव, तेणी डायरेक्टली चार्ज केलो आनी तेणी डायरेक्टली म्हणिल्लें आसा ऑन रिकॉर्ड डॅट हे अभी बीजेपी रूल है. आमच्या पाद्र्यांनी सांगलें तेणी हे हमारा बीजेपी रूल है. म्हळ्यार हे कितें म्हणूंक सोदता. आतां सांगता लास्ट म्हणटा तें हू इज प्रमोटींग दीस पीपल, who is promoting these people, who promoting and who are supporting these people and who incited and who was instigating and who was there, whose machinery was there. Isn't it government machinery? Is it who is running this India today, who is running Chhattisgarh today? Is not the BJP? Where is Sarkar Modi? बेटी बचाओ बेटी पढाओ ते 2 जण माद्र्यांनी जे अरेस्ट केले, was it right? Do they deserve this treatment? अरे आमच्यो माद्र्यो गोंयच्यो न्ही सगळ्यो देशांतल्यो आपले लायफ सॅक्रिफायस करतात, लायफ सॅक्रिफायस करतात आनी ह्युमॅनिटीक सर्व करतात. आमच्या गोंयांतूच पयस वचपाची गरज ना. कितले तरी हिंदू मिनिस्टर्स MLA आसतले व तांची भुरगीं जे मायनॉरिटी स्कुलांत वचपाक खाशेतात, एडमिशन घेवपाक रडटात, बिकॉज दे नो दे लर्न डिसिप्लीन देर, दे लर्न टू शेअर, टू हॅव ह्युमॅनिटी व्हॅल्यूज, एवरीथींग. सो ते आसतात. पूण वायट दिसता आयज आमच्या गोंयचे सरकारान जे आसा खंयचोच कॅथलीक, फॉगेट हिंदू, चलो फॉगेट एनीबडी एल्स, आमचे रिलीजन मायनॉरिटी जे आसा तेणी कोणी निशेध केला, कोणेच तेजेर उलोवना. आय वॉज आउट ऑफ गोवा दॅट डे वेन दीस हॅपन एंड वेन आय गॉट अ कॉल फ्रॉम सिस्टर लेन्सिया मॅथ्यू दॅट वी वॉन्ट यू. आय सेड नो मॅटर वॉट हेच आय बी हियर. कित्याक दुखता, कित्याक जाणो आयज कायदो डिफरंट जाल्लो आसा. कायदो म्हणटा तो समान आसपाक जाय. जेन्ना आमी उलो मारिल्लो, हांवें उलो मारिल्लो सेंट फ्रांसीस झेवियरा खातीर, ते आमच्या गोंयच्या शाबाक वेलिंगकरान नाका जाल्लें म्हणिल्लें म्हणून, मोडे फोडे म्हणिल्लें म्हणून, तेन्ना सगळो लोक असो एकठांय जाल्लो. पूण आमचेर त्यो केसीस घातिल्ल्यो आसा. आयज आमचे पासपोर्ट सरेंडर करपाक पडिल्ले आसा पुलीस स्टेशनात. 500 लोकांचेर म्हाजें नांव पयलें घालून, म्हज्या घरकाराचें घालून, मेळशूचें घालून 500 टू बी फॉलोड. द पर्सन हू शूड हॅव बीन टॉट अ लेसन एंड टॉट हाव टू नॉट डू कम्युनल हेट्रेड करचें न्ही म्हणून ते वेलिंगकरान सांबाळून दवरला. सो हांव सांगूं सोदता जे आउटफीट आसा हे बजरंग दल, आय एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन. लायफांत एक पाटी येता, एक लायफांत एक पाटी वता. आय एम प्राऊड टू बी अ मायनॉरिटी एंड आय वूड लायक टू से आय रिस्पेक्ट ऑल द रिलिजन्स, all are Indians, are brothers and sisters, all Goans, regardless of caste and creed. But one thing, these outfits, RSS and Bajrang Dal, who say that हम हिंदू है और ये देश हिंदुत्व का है और हिंदुस्तान में हिंदू ही रहेंगे, हम हेचेर निषेध करता. और देश कोणाचो बापायचो न्ही, हे कोणाचे बापायचे बेस न्ही. ऑल द रिलिजन्स, जावं ते हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक, भाई सिख, इसाई, आमी भाई आसा. आमचे पीस कम्युनियल डिसामनी करचें न्ही म्हणून मागता. आनी लास्ट म्हणटा हे RSS आनी बजरंग दल जे आसा पळय, दे आर हूज आउटफिट्स एवरी वन नोज, हू इज प्रमोटींग देम एवरी वन नोज. इट इज द BJP. आय एम लीडिंग टू आर CM Pramod Sawant. We don't want this disunity. We don't want communal disharmony. We want all Goans to live here as brothers and sisters. काउन्सिल फॉर सोशल जस्टीस आणि पीस हाज्या तर्फे आज हो पीसफूल प्रोटेस्ट हांगा ह्या पवित्र जाग्यार आझाद मैदानार हांगा ऑर्गनायज केलो आणि ताका तेंको दिवपाक हांव मुद्दाम येयल्लो आसा. कारण आमी आज पळयता की देशभरान जे वातावरण आसा, जे मायनॉरिटीच्या अगेन्स्ट जे वातावरण आसा, त्या खातीर म्हाका दिसता मायनॉरिटी मदीं लोकां मदीं एक भयभीत वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. हालींच जी इन्सिडंट जालो, जे 2 नन्स
ज्यो सिस्टर तांकां छत्तीसगडाक एरेस्ट केले आनी तांकां मागीर खंय म्हाका दिसता ज्या वेळार तांकां एरेस्ट केल्या नंतर जे देशान जे वातावरण जालें ताच्या नंतर लगेच तांकां बेल मेळ्ळी पूण खंय तरी सरकार हो म्हाका दिसता मायनॉरिटींक सोंपोवपाचो हो प्रयत्न अशें दिसता कारण आमी पळयता की 2014 नंतर जर तुमी विचार करीत जाल्यार मायनॉरिटीचेर प्रचंड प्रमाणान खुबशे अत्याचार जाता आनी आमी गोंयकार म्हणून आमकां एक खंय तरी आमी जी कितलीं वर्सां गोंयांत सगळ्या धर्माचे जातीचे लोक एक गोंयचे एक संस्कृती सांबाळून आमी सगळे एकी कडेन रावता त्या खातीर ह्या सरकाराक सांगपाक सोदता तुमी कितकेय प्रयत्न केले तुमी कितकोय कोणाचेर अत्याचार करपाचो प्रयत्न केले जाल्यार आमी एक माणुसकीच्या दृश्टीन माणुसकी म्हणजे ह्युमॅनिटीच्या दृश्टीन आमी सगळे एकी कडेन आसा कारण गोंयान आमी आज इतकी वर्सां आमी शांतिकायेन रावता आनी हो BJPचो सरकार काही तेंचे विंग्स आसा वेगळे वेगळे विंग्स आसा ते फक्त आमच्या मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न करता आमी पळयता की हालींच गेली गोंयान ह्या 4-5 वर्सांक जर आमी पळयता की मोठ्या प्रमाणान वेगळे वेगळे इश्यू तयार करता की आमी खंय तरी फुटप आमच्या लोकां मदीं खंय तरी फूट पडप धर्मा मदीं फूट पडप आनी आमी वेगळे जावप आनी तेंची राजकीय पोळी तांकां भाजपाक एक खंय तरी संदी मेळप हे फक्त राजकारण करपा पुरतेंच आसा कारण भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक पुरेपूर खबर आसा की तांकां डिवायसिव पॉलिटिक्स करूनच तांकां सत्ता मेळोवंक शकता हें तांकां पुरेपूर खबर आसा पूण लोकांक आज लोकां मदीं खंय तरी एक मानसिकतेन बदल जाल्लो आसा की लोकांनी कळोन चुकलें आसा की हेंचो एकमेव उद्देश की लोकांक वयर काडपाचें ना हेंचो एकमेव उद्देश जो आसा की लोकां मदीं फूट घालून आपली राजकीय पोळी भाजपाचो त्या खातीर आमी सगळे युनायटेड आज सुद्दां हांगा सगळ्या धर्माचे सगळ्या जातीचे लोक हांगा युनायटेडली ह्या पिसफूल प्रोटेस्टाक सपोर्ट करपाक गेल्ले आसात एकमेव उद्देश की आमचें जें गोंयकारपण जें आमी गोंयांत सगळे धर्माचे जातीचे लोक एकामेकाच्या एकचारान रावता ते अशेंच उरपाक जाय आनी तुमी कितकेय प्रयत्न केले जाल्यार तुमकां यश मेळचें ना होच एक उद्देश हांगा दाखोवपाक आमी सगळे हांगा आज एकवटान येयल्ले आसा त्या खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं धन्यवाद एमएलए म्हणून एक फावट आमी जेन्ना कितें अशें जाता तेन्ना आमी आसतात आमचे गोंयकारां पासत आनी आमच्या सगळ्या लोकां पासत आज जी सॉलिडरिटी मिटींग जाल्ली कित्याक मायनॉरिटीजांचेर जे क्रायम जाता ते वाडत आसात आनी ते बंद जावपाक जाय आनी अशें जायना जालें पयलीं सगळे एकठांय रावताले आमी जावं मुस्लीम हिंदू क्रिस्तांव सो आयज आमची गरज आहा ती मायनॉरिटी कमिशनराची सो एक डिमांड आहा आमचो की जावचें कित्याक कसल्यो केसी क्रायम जातात त्यो रिपोर्ट करून ताका जस्टीस मेळपाक जाय म्हणून आयज आख्खे इंडिया चलता जाल्यार एवरी डे कांय कितें ना कितें इन्सिडंट जायत आसतात आनी तांकां जस्टीस नाय जस्टीस म्हळ्यार सगळे विटनस आहा ते डिपेंड करता आनी कितें क्रायम जाता तो फाल्यां 2 माद्रीचे जाल्ल्या त्यो डिस्क्यो जाल्यात कोणा सांगला म्हणून जाल्यार थंय खूब नासतना कांय नासतना असल्यो जायना जावपाक आयज अवेरनस जाला जी मिटींग जाल्या ताका सपोर्ट करपाक आनी एक आमचो डिमांड आहा आमचो मायनॉरिटी कमिशन जावचो तुम्ही हो डिमांड हे असेंब्लीक घातलो सो आमचो एमएलएन घातलो संजय मेन्शन केला असो सो आयज मुखारी आमी हो प्रोसेस करले डिमांड घालपाक आमकां असेंब्ली It is good to see that the minority community from all over Goa have come together for only one reason, is to inform the CM of Goa do not do just lip sync kind of promises. When we as Goa have always been united and we've always stayed together, whether it's Hindu, Muslim, Christians or any type of religion. Today we can see that the BJP clearly has an agenda to divide and create hatred among one another, and it's their IT cell that is doing it. Today in society groups, the BJP people are sending messages, clear messages saying that Hindus cannot be terrorists, where Catholics and Muslims also are staying. So this is the agenda where they are trying to create a divide among the Hindus, Muslim, Catholics who are staying under one roof. So this is what we want to say, that when Father Stan was arrested, he was arrested on what grounds? On being an anti-national. All the work that he did was he created services for the Dalits group and fought for the Dalits. In the end, what happened? As a Catholic priest, he died in prison during the COVID time. So this is what we want to show, that we as minorities, we are always there helping the poor, we are always there reaching out, giving education. Now the BJP is unhappy because if people get educated, they will stand and they will fight back, they will question back. So they do not want the people in remote places to be educated.
but I am thankful that all the priests and the nuns devotedly fight against this kind of ruthless elected representatives where they get their hooligans and try to pressurize. The nuns and the priests are not afraid. As Jesus died on the cross, we are all as Catholics, so anyone who has any faith in their religion will stand by their religion if they are doing something right. And I thank the nuns and the priests for doing these services for the people, especially the poor people, giving them food, giving them education, giving them shelter, giving them jobs, which our government is not doing. You do that and then you will see everything falling in place, because you are not doing it, they are reaching out to us. So thank you, be strong, and we are there with you in heart, soul, everything. And those 2 nuns who are there, the FIR should be withdrawn by the people who have registered. Thank you very much.